Hello guys, maayong adlaw no. So karong adlaw magluto tag pamahaw kay siyempre wa man tay trabaho. Kita lang usa ang moatiman sa mga bata para di pod mabugatan atong asawa sa trabahoon para abot niya na siya makaon. Pero sa di pa nato sugdan og luto ang atong sudan, atong sugdan rong adlaw og pagpangapi kay mao may naandan gud nako nga mga pigi na kada buntag. Una sa tanan no, maayong buntag ug maayong adlaw natong tanan. Unta kitang tanan naa sa kapiskay nga panglawas ug atong pasalamatan si Lord sa mga grasya nga atong nadawat matag adlaw labi na sa kabaskog nato o sa tibuok natong pamilya. Mamainit dito ninyo nagkape ko nya syempre akong giparisan og Pranses nga paan. Karong adlaw guys, atong trip karon is magluto ta og sudan sa atong pamilya o sa atong anak o asawa kay syempre karon sa pagkakaron wala pa man koy trabaho, nangita pa man kog trabaho. So mao nang ako lang say nagprepare sa mga pagkaon o sa mga sudan nga akong iandam para sa akong anak ug sa akong asawa nga mo trabaho karong adlaw. Ang lutoon nato karong adlaw guys is humba nga manok. Ako di kay ko swito gid mo luto pero basta lang naay makaon ng akong anak ug akong asawa fights na kay na ang importante nga og gutomon sila na dayon sila makaon kay ako namang naandam ang ilahang mga pagkaon. Dihang dapita guys, ato na po nang nasagol ang iyang mga lamas no, ato na po nang nabutangan og black pepper din karon taud-taud ato na ning patilawan sa atong anak. Okay man kuno di syempre ato lang ning huwaton nga maitos guys para mas mulami pa jud maayo ang atong giluto nga humba nga manok. So kini lang akong anak pirmi na ko gipatilaw guys kay ngano usahay mao mo di mo guni ganahan kay mukaon og di na siya kauyon sa lasa mao nang siya pirmi akong paunahon og patilaw para og makauyon siya. Okay na lang na nako ang timpla bahalag unsay lasa ana. Kay og ako ang lasa ang tumano nya di po siya ganahan di mo gud na mukaon bataam. Kay og ako ang magluto kan aging bata akong patilawon kay og okay siya sa lasa di mao na gina timpla nako mao na gina timpla dili na gina nako usbon kay og bati ang timpla di man naganahan mukaon tanawa ra nakauyon sa timpla naguna-una na gani og kaon kay gigutom na kuno siya. Dihang dapita guys, luto na gid na atong humba nga manok no. So ato aning gisukaran ng ato ang anak kay gigutom na kuno siya. Sa pagkakaron nga mga panahon na guys kay wala pa man tay trabaho, nangita pa man tag trabaho. So kita lang sa ang mo serbisyo sa atong asawa ug anak kay siyempre para di pod mabugatan og maayo si Mrs. ba. Mawalang sanay akong matampo karon sa akong pamilya kay lisod po kay ako silang pasagdan nga way moatiman nila ako pang asawa moatiman gikan sa trabaho. Di pod na maayo nga atong pasagdan ang atong asawa siya pa'y nagtrabaho, siya pa'y mabuhat nag-abot sa iyang trabaho, di po nalalim ato sa nang pahuhayon atong asawa kahuman sa iyang trabaho kitang way trabaho kita lang sa mabuhat sa mga patrabahoon dire sa balay. Dihang dapita guys, luto na jud na atong giluto nga humba nga manok din ato na ni sukaran ng ato ang anak kay siyempre gigutom na kuno siya ni approve man sa atong lasa di sa ato pa okay jud kay ni para niya. Dire na lang siguro ko to boy, daghang kayong salamat sa pagtanawan ni nga video sa sunod na pod. Bye bye.